السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھوں گی مہرال کا 13 ایپیسوڈ، جس کی رائٹر ہیں ثانیہ ممتاز۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی کے منہ سے اذیتوں کے باعث تلخ بات نکل آئے تو پھر وہ کیا کرے؟ مہرال وہ راستہ تلاشنا چاہتی تھی جس سے وہ اپنی ڈور کا سرا پکڑنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سامنے نٹس کا جار پڑا ہے، اس میں سے کیا تم مجھے ایک چاکلیٹ پاس کر دو گی؟ فرح بیگم نے سامنے پڑے جار کی طرف اشارہ کیا۔ مہرال نے پہلے جار کی طرف دیکھا اور پھر فرح بیگم کی طرف۔ لیکن اس میں تو صرف نٹس ڈال رکھے ہیں آنٹی۔ مہرال نے اسے ہلا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید اس میں کہیں کوئی چاکلیٹ دبی ہو، مگر بے سود۔ کیا اس میں سے چاکلیٹ نہیں ملے گی؟ فرح بیگم بچوں کی طرح سوال کرنے لگیں۔ نٹس میں چاکلیٹ کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ سمجھ گئی، فرح بیگم ضرور کوئی سبق دینا چاہتی ہیں، لیکن کیا سبق دینا چاہتی ہیں یہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ کیا تم اب سمجھی؟ آپ کسی کو وہی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جیسے عالم کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ علم بانٹتا ہے۔ غمزدہ انسان دوسروں میں اپنے غم ہی بانٹ سکتا ہے، خوفزدہ انسان لوگوں میں خوف بانٹا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جب اپنی زندگی میں ناشکرا ہوتا ہے تو وہ لوگوں میں تلخیاں، طنز، طعنے اور رنج و ملال بانٹتا ہے۔ فرح بیگم 2 لمحے خاموش ہوئیں تو ساری بات مہرال کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب وہ سمجھ کر بھی بات کو مکمل نہ کر پائی، اس لیے بس فرح بیگم کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارے اندر بھرا ہے ہم وہی بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے ایک باوقار عورت کو یہ بات نہیں جچتی کہ وہ لوگوں میں تلخیاں بانٹے، وگرنہ یہ بات صادق اتر آئے گی کہ اس کا باطن ناشکری سے بھرا ہے، اور یہ دلیل آپ کو باوقار عورت کے درجے سے اتارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ فرح بیگم نے مہرال کے سر پر کوئی بم پھوڑا تھا تو کیا برانڈڈ کپڑے، اسکارفز، جوتے، اچھے کھانے، اپنے بیچ کا ٹاپر کہلانا اور سب سے بڑھ کر اس کا خوبصورت سراپا، کیا یہ سب اسے باوقار نہیں بناتا تھا؟ میں شکر کی طرف کیسے قدم بڑھاؤں؟ مہرال جو بات پوچھنے آئی تھی اب وہ اسے بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، اور ایک الگ ہی موضوع نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ویسے تو شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مگر سب سے پہلے تمہیں پہچاننا ہوگا کہ کس بات پر شکر کیا جائے۔ فرح بیگم نے اسے بہت مشکل طریقوں سے آغاز کرنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مہرال پہلے اپنے لیے شکر کرنے کے مواقع ڈھونڈ لے۔ مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے میں 6 سال کی عمر کے بعد سے ہی محرومیوں کا شکار ہو رہی ہوں۔ بہت یاد کرنے کے بعد بھی مہرال یہ یاد نہیں کر سکی تھی کہ اس کے پاس ایسے کون سے مواقع تھے جن پر اسے شکر کرنا چاہیے۔ زینی کو یہ ویکنڈ تمہارے ساتھ گزارنا اچھا لگے گا مہرال؟ فرح بیگم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو مہرال نے بھی دوبارہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے خوشی ہوگی آنٹی، اس نے محض مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویسے بھی اس کے بہت سے مسائل کے حل اسے پتہ چل گئے تھے۔ اور ہاں مہرال، اگر تم چاہتی ہو کہ باوقار عورتوں میں شامل ہو جاؤ تو اپنی زبان میں تقویٰ لے آؤ، اور زبان کا تقویٰ خاموشی میں چھپا ہے۔ اپنی زبان کو تب تک اجازت مت دینا جب تک کہ اس پر خیر کی بات نہ ہو۔ فرح بیگم نے بہت خوبصورتی سے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ مہرال ان کے اس انداز بیاں پر حیران رہ گئی۔ کتنی سادگی اور خوبصورتی سے انہوں نے مہرال کو اس کے مسئلے کا حل بتا دیا تھا۔ اب اسے بس اس پر عمل کرنا تھا، جو یقیناً مشقت طلب تھا۔ زہر لگ رہا ہے مجھے یوں چھپ چھپ کر ملنا۔ اتنی تگودو تو سستے عاشق بھی اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے نہیں کرتے ہوں گے جتنی مجھے کرنی پڑی ہے۔ وہ جو کہ 5 منٹ کے پیدل سفر کو آدھا گھنٹے کا ایڈونچر بناتی ہوئی ڈونٹ آورز کے قریبی کیفے تک پہنچی تھی، کونے والی ٹیبل پر زور سے اپنا فون پٹکتی ہوئی میر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جہاں میر اس کے اس انداز پر حیرت زدہ رہ گیا تھا، وہیں جبرائیل دبی دبی ہنسی سے مہرال کو اور سلگا گیا۔ میں نے کوئی جوک سنایا ہے تمہیں؟ جب اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ جبرائیل پر برسنے کی تیاری کرنے لگی۔ ریلیکس مہرال، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ زید بہت مشکل سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کل سے میں اسے 4 بار اپنے ارد گرد دیکھ چکا ہوں۔ جبرائیل ضرور اسے جواب دیتا، مگر میر نے فوری طور پر بات کو سمیٹنا چاہا۔ وہ واقعی جلدی میں لگ رہا تھا۔ جلدی بولو، کیا خبر ہے؟ اپنی کہانیاں ٹیبل پر رکھ کر اب وہ اپنے بائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پھیرنے لگی۔ میر انگوٹھی دیکھ کر 2 پل کو رکا، مگر نامحسوس انداز میں اپنی سوچوں کو جھٹک گیا۔ جو ویڈیو میں اور جے بی بنا لائے تھے اسے میں نے کمپائل کر کے ایک ڈرائیو میں کاپی کر لیا تھا۔ وہ ڈرائیو میں نے مزمل کے لنچ باکس میں ڈال دی تھی، مگر بظاہر میں اس دن مزمل سے نہیں ملا۔ اب کم از کم کوئی یہ نہیں جان سکے گا کہ وہ ویڈیو کس نے بنائی اور کہاں سے آئی۔
میر سرگوشی کسی مہرال کو ایک ایک بات سمجھانے لگا۔ تو کیا ڈی ایس پی صاحب کو اس ویڈیو سے پتہ چل جائے گا کہ فیکٹری کس کے نام ہے؟ مہرال بھی اب میر کے انداز میں آگے کو جھک کر بات کرنے لگی۔ لیکن ایک بلنڈر ہوا اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ فیکٹری جس میں جعفری کا ویئر ہاؤس ہے اس کے نام پر نہیں ہے۔ جبرائیل نے نہایت اطمینان سے لقمہ لیا تو مہرال مایوس ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی؟ مہرال نے سینے پر ہاتھ رکھے شوق میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ مہرال پھر سے پریشان ہو جاتی میر فوراً بول اٹھا، لیکن ہم نے وہاں سے نکلتی ہوئے اپنے بیگز میں اس کا کچھ اسلحہ بھر لیا تھا اور اس کی اس فیکٹری میں پہنچ گئے جو قانونی طور پر اس کے نام سے تھی۔ اس فیکٹری کے اسٹف ٹوائز مارکیٹ میں بیچے جاتے تھے تاکہ وقت آنے پر جعفری اپنی آمدن کا ذریعہ دکھا سکے۔ اپنا اسلحہ وہ اسٹف ٹوائز میں ہی بھر کر اسمگل کرتا ہے، مگر اسلحے کی اسٹفنگ کا کام اس کی غیر قانونی فیکٹری اور ویئر ہاؤس میں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات میر اسے دیتا ہوا کوئی ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے لوڈ ٹرکوں کے اسٹف ٹوائز میں ہم نے چرایا ہوا اسلحہ بھر دیا جو مارکیٹ میں بھجوائے جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو نے جو شک پیدا کیا ہے وہ بچوں کے کھلونوں میں سے نکلنے والے ایرانی برانڈ کا اسلحہ یقین میں بدل ڈالے گا اور جعفری کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ جبرائیل نے بات مکمل کی تو مہرال چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر نظریں اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا جو اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ اس سب میں تم دونوں کا نام تو نہیں آئے گا نا؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ ظاہر ہے اپنی وجہ سے وہ ان دونوں کو اتنے بڑے خطرے میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ اس بات کی بالکل فکر نہ کرو، سب کام ہم نے بہت ہی احتیاط سے کیا ہے۔ جبرائیل گویا ہوا۔ مہرال کو جبرائیل پر اب اتنا تو یقین ہو ہی گیا تھا کہ اس کے پلانز غلط ثابت نہیں ہوتے۔ کیا ہم وہ ویڈیو شیئر کر کے سب کو ایک ہی دفعہ میں نہیں پکڑوا سکتے؟ مہرال کو لگا کہ شاید میر یا جبرائیل میں سے کسی کو اس بات کا خیال نہیں آیا، ورنہ اس ویڈیو کے بعد انہیں اتنی محنت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نہیں مہرال، ہم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میر سر نفی میں ہلاتے ہوئے اب اپنے اطراف میں ایک نظر دوڑانے لگا۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ناسمجھی سے پہلے میر اور پھر جبرائیل کی طرف دیکھنے لگی۔ صاف واضح ہے کہ کیمرہ باجوہ کے ساتھ فکسڈ ہے اور باجوہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس دن میٹنگ سے بالکل پہلے تم ہی اس سے ملنے گئی تھی، اور تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہوگی کہ اگر باجوہ یا نظامی کو بھنک بھی پڑی تو کیا ہوگا؟ جبرائیل نے آبروج کا کر مہرال سے استفسار کیا۔ تو وہ میرا جینا نہیں مرنا حرام کر دیں گے، میکان کی انداز میں مہرال نے خود ہی جواب دے دیا۔ میر نے بھی سر ہلا کر تصدیق کی۔ کیا تمہیں فیروز تقی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ مہرال کو فوراً یاد آیا۔ اس دن میر یونیورسٹی میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے اس کا بہت جائزہ لیا ہے، اس کے کسی کام میں کوئی شک و شبہ معلوم نہیں ہوا سوائے ایک بات کے۔ میر اب چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھنے لگا۔ اور وہ کیا ہے؟ مہرال نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ روزانہ اپنے دن کا 1 سے 1.5 گھنٹہ آبادی سے ایک دور حجرے نما کمرے میں گزارتا ہے۔ وقت جو بھی ہو وہ وہاں جانا مس نہیں کرتا۔ اگر تم اس ویکنڈ فری ہو تو وہاں وزٹ کر لیتے ہیں۔ میر نے وہ کاغذ ٹیبل پر اس کی طرف بڑھایا جسے مہرال نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میر اب اس کے ہاتھ میں واضح طور پر وہی انگوٹھی دیکھ سکتا تھا جو حدید نے اسے دی تھی۔ مہرال کاغذ ٹیبل سے اٹھا چکی تھی، مگر میر کا ہاتھ وہیں ٹیبل پر ساکت رہ گیا تھا۔ جبرائیل نے نامحسوس انداز میں میر کا ہاتھ وہاں سے ہٹا کر اس کاغذ پر نظر ڈالتی مہرال کو متوجہ کیا۔ اس ویکنڈ فری ہو مہرال؟ جبرائیل کا لہجہ ذرا سا بدلا، مگر مہرال نے فوری طور پر اس بدلاؤ کو محسوس کیا۔ ایکچولی زینب کے ساتھ میری پلانز ہیں۔ مہرال اب میر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اچانک ان دونوں بھائیوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک سنجیدہ ہے تو دوسرا بجھا ہوا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کسی ورکنگ ڈے میں چلے جائیں گے۔ میر اپنے موبائل پر نظر ڈالتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب نکلنا ہے مہرال۔ مہرال، تم اس نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، لیکن خیال رہے کہ اپنا نمبر استعمال مت کرنا۔ اس دن مہک پورا دن ڈونٹ آورز کے پاس تمہارے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی جب جیبی نے تمہیں ڈونٹ آورز میں آنے کا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جلد ملیں گے۔ مہرال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ مسکراہٹ مہرال کو تسلی دینے کے لیے کافی تھی۔ جبرائیل بھی اپنا بے تاثر چہرہ لیے اٹھ کر میر کی پیروی میں چلنے لگا۔ مہرال کو اب وہاں سے کچھ دیر بعد نکلنا تھا، اس لیے وہ واپس وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں موجودہ انگوٹھی کو گھمانے لگی۔ بہت عرصے بعد دوستوں سے مل کر واپسی پر جو سکون اور اطمینان آپ کی روح کو فرحت بخش رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کے چہرے پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ آج شمائم سے ملی تھی۔ وہ خوش تھی اور شمائم بھی اس میں اتنا مثبت بدلاؤ دیکھ کر بہت خوش تھی۔
मगर चंद ही पल गुजरे थे, उसे महसूस हो रहा था कि खाली राहदारी में कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? पीछे मुड़कर देखने पर भी उसे कोई नजर न आया। पाउडर ब्लू स्कार्फ के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ गया। अली बेग वाले वाक़े को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, तो मज़ीद पीछा किए बिना वो फ़ौरन वहाँ से मुड़कर जाने लगी, मगर ठिठक कर वहीं रुक गई। या अल्लाह, तुम हर जगह कैसे टपक पड़ते हो? ऑलिव ग्रीन बॉडी फिटेड शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट्स पहने और बालों को ब्लो ड्राई किए एक हाथ जेब में डालकर वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अपने सामने मीर को पाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ तो उसने एक गहरी सांस खारिज की। क्यों, तुम किसी और की तवक्को कर रही थी क्या? नर्म मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वो एक कदम करीब आया तो महराल के भी तने तासरात ढीले पड़े। मुझे लगा अली बेग है। अली बेग का नाम लेते ही उसने झुरझुरी ली। इतना डरती हो उससे? अब के मीर ने अपने दोनों हाथ जेबों में डाल लिए थे। महराल अब उसे थोड़ी ऊंची करके देखने लगी। तुम वो सुर्ख गुलाब भेजना बंद कर दो मीर, उसने इल्तजाइया लहजे में कहा तो मीर ने सर को एक दफ़ा नफ़ी में हिलाया। और भला मैं इतनी खूबसूरत लड़की को सुर्ख गुलाब भेजना क्यों बंद करूँगा? मीर ने कंधे उचकाकर पूछा। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, उसने एक बार पुरुमीद लहजे में इल्तजा की। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और लड़की मुसीबत में पड़ जाए। मीर ने सर को हल्का सा खम दिया। इसे साफ जाहिर था कि वो फूल ज़रूर भेजेगा और अब मज़ीद बहस भी नहीं करेगा। अंगूठी अच्छी लग रही है, न चाहते हुए भी मीर उसे बाएं हाथ में पहनी गई अंगूठी के बारे में जता गया। शुक्रिया। उसके लब्बों पर एक तरफखेज मुस्कुराहट ने छुआ तो मीर नजरें चुरा गया। तुम जा रहे हो? मीर पलटा तो महराल ने उसे आवाज़ लगाई। मेरी और जेबी के एडवाइज़र के साथ मीटिंग है, उसे तसल्ली आमेज़ लहजे में कहते हुए एक अनजानी सी ख्वाहिश उसके दिल में जागी कि अब की बार वो उसे रोक ले। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वो चाहती थी कि चंद लम्हे वो मज़ीद ठहर जाता, मगर ये अल्फाज अदा करना उसके लिए आसान नहीं था। नहीं, मैंने तो बस तुम्हें राहदारी में दाखिल होते देखा था, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से तुम्हारी तरफ आया, मीर ने आम अंदाज में उसे बताया। ठीक है, कहते हुए वहाँ से चली आई। एक अजीब सी परेशानी ने उसे आन घेरा था। अगर मीर उसका पीछा नहीं कर रहा था तो ये कौन था जो उस पर नज़र रख रहा था? सर झटक वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई। हाय महराल। वो अभी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी ही थी जब किसी ने उसे पीछे से पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने मीर की कजिन खड़ी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो वो उसे मीर के घर के बाहर वापसी पर मिली थी। बहुत अजीब गुफ्तगू कर रही थी, उसे तो नाम भी भूल गया था उसका। मीर से मिलने आई थी। नीली जींस पर ग्रे शर्ट और काला स्कार्फ ओढ़े और बैग एक हाथ में लटकाए वो जाती होते हुए महराल को बहुत जहर लगी थी। नहीं, मीर मुझसे मिलने आया था। महराल जान गई थी कि वो मीर के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है और उसकी इस किस्म की गुफ्तगू का एक ही हल महराल के जहन में आया था। कब से चल रहा है ये फूलों वाला सिलसिला? वो कदम कदम बढ़ाती महराल के ऐन सामने आकर खड़ी हो गई। कौन सा फूलों वाला सिलसिला? महराल हैरान थी। वो जिस अंदाज में उससे बात कर रही थी उसकी हैरत बनती भी थी। जो मीर भेजता है? देखो मेरे सामने ड्रामा मत करना, मैं सब सुन चुकी हूँ, ऐशल ने तेज़ लहजे में कहा तो महराल का दिल चाहा कि वो ऐशल का सर फाड़ दे। ये ऐशल थी जो सुबह से उसका पीछा कर रही थी और इसकी बात का गलत मतलब ले लिया। उसने लब भींचे मगर एकदम ठिठकी। वो जान गई थी कि अब उसे क्या जवाब देना है। हाँ, वो सुर गुलाब भेजता है, मैंने मना किया है मगर मैं जानती हूँ वो मानेगा नहीं। जो कहना है उससे जाकर कहो। महराल जाने को पलटी मगर ऐशल की बात ने उसके कदम वहीं पर जमा दिए। ये अंगूठी पहनकर तुमने अपनी तरफ से हाँ का इशारा दिया है ना? वो इतने पुरयकीन लहजे में कह रही थी गोया वो तब से वहीं थी जब मीर ने महराल को प्रपोज किया होगा। महराल हैरत ज़दा सी पलटी, उसका मुंह खुला रह गया। ऐशल पता नहीं क्या क्या सोचकर बैठी थी। ये अंगूठी पहनकर मैंने अपनी तरफ से हाँ का इशारा ही दिया था, लेकिन क्योंकि ये अच्छे अंदाज में पेश नहीं की गई थी इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया, मगर बाद में इसे जिस अंदाज में पेश किया गया था मैं इनकार नहीं कर सकी। हटो अब। कंधे उचकाकर उसे अधूरा सच बताती महराल अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो किसी को वजाहतें पेश करने की आदी नहीं थी, लेकिन इस वक्त ऐशल को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए उसे गलतफहमी में मुब्तला करके वो उसे हक्का बक्का छोड़ती वहाँ से आ गई, इस बात से अनजान कि उसकी ये हरकत ऐशल की ज़िद को हवा दे बैठी थी। ये चिमगादड़ की मम्मी इतना हंगामा क्यों करके गई हैं? जिब्राइल अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ ज़ैनब को अपने बिस्तर पर देखते ही इस्तफसार करने लगा। अरे वाह, तुम्हारे किरामन कातिबीन आज छुट्टी पर हैं क्या?
वो जो मोबाइल में वीडियो देखने में मगन थी। जिब्राइल की बात पर बड़े बुरे दिल से वीडियो रोककर मुंह बसोड़ते हुए उसे जवाब देने लगी। ऐशल की मॉम क्यों आई थी? जिब्राइल लब खींचते हुए अपने अल्फाज की तस्हीह करता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। मैं आवाज़ सुनकर नीचे गई थी। जब मैंने उन्हें चाय पेश की तो उन्होंने कहा कि मुझे देखकर वो डर गई हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि मौत का फरिश्ता आ चुका है। साथ ही उन्होंने इतना मनहूस कहकहा लगाया था ना, मुझसे ज़ब्त ना हुआ तो मैं ऊपर आ गई। ज़ैनब का बस नहीं चल रहा था कि वो जाके ताई का गला दबाती, मगर उसे निहायत सब्र से काम लेना था, इसलिए सर झटक कर वो वापस मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। जिब्राइल अपनी दबी हुई मुस्कुराहट छुपाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर निकला तो ज़ैनब अभी भी कोई वीडियो देखने में मसरूफ़ थी। वो ज़ैनब के पाँव के करीब थका हारा औंधे मुँह लेटा तो ज़ैनब ने फ़ौरन उस पर अपने दोनों पाँव रख लिए। मीर ने तुम्हें क्या बताया है? चूँकि जिब्राइल ने अभी अभी मीर को उसके कमरे से निकलते देखा था, इसलिए उसे पता था कि मीर ज़रूर कुछ बता के गया है। वो जो मज़े से अपनी वीडियो एंजॉय कर रही थी, उकताकर फिर से वीडियो रोक दी। ताई जान कह रही हैं कि उन्हें पता चल गया है कि मीर भाई की बात उनकी यूनी में ही किसी लड़की से पक्की कर दी है, लेकिन ताई जान मीर भाई की शादी किसी और से नहीं होने देंगी और इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ ऐशल ही बनेगी। ऐसा ताई जान ने कहा है। इतनी हैरत से मुझे मत देखो, वो बलबूतरी मुझे भी पसंद नहीं है। ज़ैनब ने जिब्राइल को अपनी तरफ देखता पाया तो फ़ौरन से अपनी सफाई पेश कर दी और वापस मोबाइल की तरफ मुतवज्जह हो गई। अब चुप कर जाओ और मुझे मत बुलाना। ताई जान को ये गलत बातें किसने बताई हैं? जिब्राइल अब अपनी दाएं कोहनी के बल लेटा तो ज़ैनब के पांव झटक दिए। वो सख्त बदमज़ा हुई। ओफो, बड़े ही कोई ढीठ इंसान वाक़ हुए हो, खामोश हो जाओ। ज़ैनब ने उसके सवाल से तंग आकर अब उसे खामोश करवाते हुए दोबारा अपने दोनों पाँव उसकी कमर पर रख दिए। गुस्ताख, बेअदबी मत करो मेरी, हटाओ अपने पाँव। और ये क्या देख रही हो? जिब्राइल ने उसके पाँव फिर से झटके और फिर से औंधा होकर लेट गया। ज़ैनब भी अब उसके पास आकर मोबाइल की स्क्रीन उसे दिखाती औंधी होकर वीडियो देखते हुए जिब्राइल को भी दिखाने लगी। ये क्या है? जिब्राइल ने इंतहाई गैर दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। डेथ फील्स, ज़ैनब ने बड़े पुरजोश अंदाज में स्क्रीन जिब्राइल के मज़ीद करीब की, जिसे जिब्राइल ने झटक दिया। डेथ नेवर फेल्स। जिब्राइल के चेहरे पर यकदम संजीदगी छा गई और उसने सरगोशी के अंदाज में महज 3 अल्फाज अदा किए तो ज़ैनब की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ गई। वो फ़ौरन से उठ बैठी। इतने संजीदा क्यों हो रहे हो? आज ज़ैनब को डर लगा था। पहले तो कभी भी जिब्राइल इस तरह मौत की बातें नहीं किया करता था। ज़िंदगी को लेकर कभी भी गैर संजीदा मत होना। किसी खबर के आप आखिरी बार कब आँख मूंदने वाले हैं? गंभीर अंदाज में कहता वो कुछ ही पलों में आंखें मूंदे नींद की वादियों में उतर चुका था। मगर ज़ैनब वहीं सुन बैठी थी। जब वो होश की दुनिया में आई तो नींद में खर्राटे लेते जिब्राइल पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसे डराकर वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। जेबी जलील, बेड से उतरकर पैर पटकती वो तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गई। उस कमरे में अब उसे वहशत होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि मौत वहीं कहीं आसपास उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही हो, किसी को गले लगाने को बेताब इंतज़ार में। मैरून रंग की लॉन्ग फ्रॉक पर स्किन ब्राउन स्कार्फ निफासत से ओढ़े महराल खूबसूरत तमतमाते चेहरे के साथ अपने कमरे में दाखिल हुई। आज इतवार के दिन उसके प्लान ज़ैनब के साथ जाने का था, मगर आखिरी चंद लम्हों में उसे अपना प्लान बदलना पड़ा। इस वक्त वो अपने फैसले से बहुत खुश थी। अभी भी खुशी उसके चेहरे पर आया थी। अभी उसने अपने ख्यालों में गुम अपना बैग उतारकर स्टडी टेबल पर रखा ही था कि अफरा तफरी के आलम में कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ और चटखनी लगने की आवाज़ ने महराल को तेज़ी से मुड़ने पर मजबूर कर दिया। मामा? निखत के इस तरह महराल के कमरे में दाखिल होने पर महराल हैरत ज़दा रह गई। कहाँ गई थी तुम? निखत जो जींस और डिज़ाइनर टॉप में कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, महराल से इतनी फरागत से सवाल करने लगी जैसे उसके अलावा निखत के पास करने को कुछ था ही नहीं। आप इस सवाल को बहुत पहले खो चुकी हैं। महराल बिना तल्ख हुए बात करने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझसे नहीं छुपा सकती, मैं जानती हूँ तुम कहाँ थी। अपने सीने पर हाथ बांधकर निखत उसके कान के करीब झुकी और सरगोशी की। अब्दुल्ला से मिलने गई थी ना तुम? बल्कि उसी से मिलने जाती हो। ये अंगूठी भी तुम्हें उसने दिलवाई है ना? हाउ डेयर यू, महराल कहना चाहती थी, निखत पर चिल्लाना चाहती थी। निखत उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। महराल उसका मुंह बंद कर देना चाहती थी, मगर तमाम अल्फाज उसकी ज़बान पर आकर ठहर गए। कानों में दूसरी आवाज़ें गूंजने लगीं। अगर तुम चाहती हो कि बावकार औरतों में शामिल हो जाओ तो अपनी ज़बान में तकवा ले आओ। फरहा आंटी की आवाज़ दूर ही से कहीं से आई थी।
تم تو زامی سے بھی ملنے جاتی ہو نا؟ مگر تمہارے ڈیڈ تو زامی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ نکھت اب مکروہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی شہادت کی انگلی پر بالوں کی لٹ لپیٹتی چلتے چلتے سن کھڑی مہرال کی دوسری طرف آئی۔ غصے سے مہرال کا ضبط جواب دینے کو تھا، قریب تھا کہ مہرال اپنے منہ سے گالیاں بکنے لگتی، نکھت ہی کے الفاظ میں اسے تانے لوٹانے لگتی، مگر تانا زنی تو گناہ تھی اور اس گناہ کی اسے شدید طلب ہونے لگی تھی۔ جب یہ زبان گناہ کی طلب محسوس کرنے لگے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا کرو۔ جب یہ سیر ہو کر تر ہو جائے گی تو گناہ کی پیاس بھی اس وقت کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کہیں سے زینب نے بھی فوری طور پر اپنا کردار ادا کیا تو مہرال کو فوراً خیال آیا۔ اسے بس ایک ہی دعا یاد تھی، اس وقت وہ وہی پڑھنا جانتی تھی، اسی لیے زیر لب اس نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو چیز اسے عرش عظیم کے رب کے قریب لائی تھی وہی اب اسے رب عظیم کو راضی رکھنا بھی سکھا دے گی، توکل۔ اس نے یہ ذکر زیر لب جاری رکھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم اپنے باپ اور بھائی سے مل رہی ہو تو نکھت اسے دھمکی دیتے ہوئے اب پھر سے اس کے عین سامنے آن کھڑی ہو گئی۔ اور زبان کا تقویٰ خاموشی میں چھپا ہے، اپنی زبان کو تب تک اجازت مت دینا جب تک کہ اس پر خیر کی بات نہ ہو۔ یہ تو فرح بیگم کا توکل تھا۔ مہرال سن کھڑی تھی، وہ نکھت کی باتیں نہیں سن رہی تھی، وہ اپنا باطن ٹٹول رہی تھی۔ شاید اسے کچھ مل جائے تو نظامی تمہیں تڑپا تڑپا کر زندہ رکھے گا، لیکن اگر تم اپنے باپ کو راضی کر لو تو میں، تم، عبداللہ اور زامی پھر سے ایک فیملی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے مہر۔ اپنے گلے میں موجود پینڈنٹ پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ تیز نگاہوں سے مہرال کو دیکھنے لگی۔ گمان۔ مہرال کو امید کی کرن نظر آئی، وہ چہک اٹھی۔ واٹ؟ نکھت اس کی بات نہیں سمجھ پائی، اس لیے الجھے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر نہایت نزاکت سے حیران ہوئی۔ گمان ماما؟ ہم اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے وہ ہمیں ویسا ہی عطا کریں گے۔ مہرال اپنے کل کے سبق کو استعمال میں لانے پر اتنی خوش ہوئی تھی کہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ نکھت اس کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو، اگر تم نے نظامی سے بات نہ کی تو میں نظامی کو بتا دوں گی سب کچھ، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ تم اب بھی کچھ نہیں کر سکتی، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہنی، اس لیے میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ نکھت نے اپنا ہاتھ مہرال کے کندھے پر رکھ کر چپتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا تو مہرال خود بھی مسکرا اٹھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج آئی تھی، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے راستہ بنانے کے لیے سمندروں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ مہرال نے نکھت کا ہاتھ جھٹکا، لیکن اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ یہ نرمی نکھت کے لیے نہیں تھی، یہ نرمی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہی اس کے لہجے میں آ گئی تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ تھے، پھر زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو انہیں بڑھاپے میں بھی اولاد مل گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی میں کس کس بات کا ذکر کروں؟ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر ڈالا تھا۔ یہ سب یہیں ختم نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا تھا، ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بھی زمزم سے نوازا، جو آج تک جاری ہے۔ مہرال اب اس سے 2 قدم دور ہوتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، کیونکہ جب ان پر آزمائش آتی تو وہ ایک چیز تھام لیتے، توکل۔ ان کا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکالیں گے، وہ اچھا گمان رکھتے تھے، ان کا توکل نہیں ٹوٹا تھا، وہ توکل پر ڈٹے رہے، اور ان کا رب ان کے لیے بہترین راستے نکالتا رہا۔ راستہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا توکل تھا کہ ان کا رب راستے بنانے والا ہے۔ انہیں ان کے راستے مل گئے تھے ماما۔ مہرال اچانک اتنی بڑی باتیں کرنے لگی تو نکھت کو لگا شاید مہرال کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ مہرال اچانک سرگوشی کرنے لگی۔ آپ جو بھی کہہ لیں، مہرال کا توکل نہیں ٹوٹے گا، پھر چاہے اس کا توکل موت کا راستہ ہی کیوں نہ نکالے، اسے منظور ہے۔ مگر مہرال اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے والی کے راستے پر نہیں چلے گی۔ وہ صفاق لہجے میں اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ یو نو واٹ؟ مہرال ان لوگوں کے اس رب کو جانتی ہے جو راستے نہ ہوتے ہوئے بھی راستے بنا دیتا ہے۔ مہرال بھی اپنے راستے کے لیے اسی رب کے پاس جائے گی۔ بات ختم کر کے مہرال نے اپنی ہنسی دبانے کو ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ دیا۔ نکھت کو اس کے اس رویے پر کوفت ہونے لگی، اس لیے وہ الٹے پاؤں قدم پیچھے کو بڑھانے لگی۔ مہرال نے ایک بار پھر سے ہانک لگائی۔ جو رب زمین اور آسمانوں کو پیدا کرتے ہوئے نہیں تھکا تھا، اس کے لیے مہرال کے مسئلے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
ایک دم ہی مہرال پوری طرح سے کانفیڈنٹ نظر آنے لگی تو نگہت اس کی اس جرت پر حیرت زدہ ہوتی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ شاباش مہرال، تم نے بنا تانا زنی اور غلیظ الفاظ استعمال کے ہی معاملہ حل کر لیا۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، اب تم باوقار عورت بننے کے بہت قریب ہو۔ اندر ہی اندر وہ خود خوش ہوتے ہوئے خود کو تھپکی دینے لگی۔ وہ خوش تھی کہ بنا مغلظات کہے اچھے اور عمدہ طریقے سے بھی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں بولو زینی۔ جبرائیل نے فون اٹھایا تو گاڑی میں بیٹھے میر اور مہرال اس وقت زینی کی کال پر چونکے۔ اس وقت تو اسے اسکول ہونا چاہیے تھا۔ ماما ٹھیک ہے؟ طویل خاموشی کے بعد بلاخر جبرائیل بولا تو اس کا لہجہ پریشان تھا۔ تم انہیں کوئی پین کلر دے دو، میں واپسی پر انہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ جبرائیل کا کہنا ہی تھا کہ میر نے سڑک کے کنارے کار روک دی۔ اب مہرال بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے ماما کو؟ جبرائیل نے فون رکھا تو میر نے بےتابی سے استفسار کیا۔ ان کے سر میں درد ہے، اس لیے زینی بھی ان کے پاس ہی رک گئی۔ ہمیں چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ فیروز تقی اسٹوڈیو سے واپس آ جائے۔ جبرائیل نے گھڑی دیکھتے ہوئے میر کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ سر درد تو انہیں کل سے ہے، مگر انہوں نے تو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ پھر اب انہوں نے زینب کو اسکول سے چھٹی کیسے کروا لی؟ زینب تو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے نا؟ جی بھی، کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ مہرال نے پریشان کن انداز میں جبرائیل سے پوچھا، جو بار بار کلائی میں موجود گھڑی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ سر درد تھوڑا بڑھ گیا تھا، اس لیے زینی خود ہی رک گئی ہے۔ میرے خیال سے میر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جبرائیل نے میر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے واضح نظروں سے جتایا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ جان گیا تھا کہ جبرائیل بات ادھوری چھوڑ گیا ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں، کیا تمہارے پاس سب سامان موجود ہے جیبی؟ میر نے گاڑی خالی پلاٹ کی ٹوٹی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی۔ یہاں دور دور تک آبادی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ دور کہیں کہیں اکا دکا جھونپڑی نما گھر تھے جو اتنی دور سے بالکل چیونٹی معلوم ہوتے تھے۔ مہرال کا دیکھتے ہی دل گھبرانے لگا۔ اس قسم کی سنسان جگہ پر وہ پہلی دفعہ آئی تھی، مگر اب آ کے اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، جیسے بھی اس کا دم گھٹ جائے۔ اس بیگ میں تمہاری ضرورت کا سارا سامان ہے، ایک بیگ تم اور مہرال لے جاؤ، جبکہ دوسرا میرے پاس ہی رہے گا۔ جبرائیل نے کالے رنگ کا ویسٹ بیگ میر کی طرف بڑھایا، جسے اس نے سر ہلا کر تھام لیا۔ چلو مہرال، تمہیں میرے ساتھ اندر جانا ہے اور جبرائیل ہمیں باہر کی معلومات سے آگاہ کرتا رہے گا۔ میر مہرال کو حکم دیتا گاڑی سے اتر گیا۔ مہرال کے ہاتھ ڈر کے مارے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ سر پر ہڈ گرا کر اس نے بھی کالے رنگ کا ماسک چہرے پر چڑھا لیا۔ آخر کو وہ فیروز تقی کی جگہ تھی، احتیاط ضروری تھی۔ اگر کوئی گھر کے اندر موجود ہوا تو وہ سہمی ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ میر مسکرایا۔ وہ تینوں اس وقت ایک کچی کوٹری نما گھر کے آگے کھڑے تھے جو نہ بہت بڑا اور نہ ہی چھوٹا تھا۔ مہرال کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ امید ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی ہوا تو اس کے لیے میں نے اور جیبی نے سامان تیار کر رکھا ہے۔ میر نے مہرال کو تسلی دی۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ میر کے پیچھے چلنے لگی۔ یہاں تو تالا لگا ہے، ہم نے اسے توڑا تو فیروز تقی کو آتے ہی شک ہو جائے گا۔ جبرائیل نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ لکڑی کے اس دروازے پر بہت ہی قدیم دور کا تالا لگا تھا، جسے توڑنے سے شاید اس پر موجود لوہے کی ہک بھی ٹوٹ جاتی۔ گھر کی پچھلی طرف بھی ایک دروازہ ہے، امید ہے وہاں نظر نہ پڑے۔ یہ کہہ کر میر دوسری طرف بڑھ گیا تو جبرائیل اور مہرال بھی دونوں اس کے پیچھے بڑھے۔ وہاں پہنچنے پر بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں بھی تالا لگا تھا۔ رک جاؤ، اس تالے کی ماسٹر کی شاید میرے پاس موجود ہو۔ جبرائیل نے اپنا ویسٹ بیگ ٹٹولا تو اسے واقعی اس تالے کی ماسٹر کی مل گئی۔ وہ چابی نکال کر فوراً تالے کی طرف بڑھا۔ 1 2 3 کلک، تالا کھل گیا تھا۔ میر فوراً اس دروازے کی کنڈی ہٹاتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھل چکا تھا اور میر کے پیچھے پیچھے مہرال بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ جبرائیل نے پھر سے دروازہ بند کر دیا مگر تالا نہیں لگایا۔ میں تم دونوں کا باہر انتظار کروں گا، جلدی لوٹ آنا۔ ایئر پیس میں سے آواز ابھری تو میر اور مہرال نے ایک دوسرے کی سمت دیکھتے ہوئے یوں سر ہلایا جیسے جبرائیل انہیں دیکھ رہا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی مہرال کے نتھنوں سے عجیب قسم کی خوشبو ٹکرائی۔ میر نے ٹٹول کر بتی جلائی تو پیلے رنگ کے بلب نے سارے میں روشنی کر دی۔ یہ کیسی بو ہے؟ مہرال نے ماسک پہن رکھا تھا مگر پھر بھی فضا میں وہ کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ یہ مٹی کی کوٹری ہے مہرال، مٹی کے گھروں میں سے اسی قسم کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ آگاہ کرتے ہوئے میر یہاں وہاں کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ یہ کمرہ گھر کے قریباً آدھے حصے پر پھیلا ہوا تھا۔ کچی دیوار کے ساتھ ایک لنک بورڈ لگایا گیا تھا۔ عموماً لنک بورڈ خاصا پیچیدہ ہوا کرتا ہے، مگر اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ حال ہی میں تمام نوٹس اور تصاویر نوچ نوچ کر اتار لی گئی ہیں، جیسے کسی شے کی جلدی ہو۔ اس دیوار کے ساتھ ایک ٹیبل بنا چیئر کے لگا ہوا تھا۔
उस पर बहुत से कागजात बिखरे हुए थे। महराल वहां से हटकर किताबों वाली जगह पर चली आई, जहां एक के बाद एक बुक रैक्स ऐसे लगा रखे थे जैसे वो कोई लाइब्रेरी हो। मीर सबसे पहले दरवाजा खोलकर एक नज़र घर की दूसरी तरफ मारने लगा। ये एक छोटा सा सहन था। मालूम होता था कि वो एक अरसे से यूं ही गैर इस्तेमाल शुदा है। मुझे तो लगा था कि ये इसका वेयर हाउस होगा, मगर यहाँ देखकर तो मालूम हो रहा है कि शायद मोहतरम यहाँ स्टडी करने आते हैं। टेबल पर तेज हाथों से एक एक करके चीज़ों का जायजा लेते हुए महराल अब दराज को एहतियात से टटोलने लगी थी। स्टडी नहीं, केस स्टडी। फिरोज तकी शायद किसी खास शय को स्टडी कर रहा है। तुमने उसका लिंक बोर्ड नहीं देखा? मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। लिंक बोर्ड से सब नोट्स उतारना और उन्हें वापस लगाना, ये सब रोज़ाना नहीं किया जा सकता। और जिस अंदाज में ये उतारे गए हैं, ऐसा लगता है दोबारा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कोई निशान भी छोड़कर नहीं गया। इस बोर्ड पर क्या तुम्हें कुछ मिला? मीर जो बोर्ड का जायजा ले रहा था अब महराल की तरफ मुड़ गया, जो टेबल छानकर अब टेबल के नीचे मौजूद कार्टन की तरफ बढ़ी थी। अभी तक तो नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो जो कुछ यहाँ करने आता है इस सब के सबूत अपने साथ ही मिटाकर ले जाता है। महराल अब वापस उठ खड़ी हुई। उसे कार्टन बॉक्स में से भी कुछ नहीं मिला था। क्या अब हमें ये रैक्स भी देखना होंगे? बिल्कुल, मिलकर ढूंढते हैं। किसी एक की नज़र से तो कुछ गुजरेगा। वो दोनों अभी पहले रैक की तरफ बढ़ रही थी कि एयर पीस में से जिब्राइल की आवाज़ उभरी, जिसने उन दोनों को चौंका दिया। दोनों जल्दी वहाँ से निकलो, फिरोज घर में दाखिल हो रहा है। मगर जिब्राइल को बहुत देर हो चुकी थी। फिरोज ने दाखिली दरवाजे की कुंडी खोल ली थी और उन दोनों के पास अब भागने की मोहलत खत्म हो चुकी थी। मीर ने फौरन महराल को पहले रैक के पीछे छिपने का इशारा किया और बत्ती बुझाता खुद भी वहीं छुप गया। अभी वो दोनों रैक के पीछे पहुंचे ही थे कि फिरोज तकी अफरा तफरी के आलम में कमरे में दाखिल हुआ और बत्ती जला दी। पीली रोशनी ने एक बार फिर तारीकी को भगाकर अपनी जगह बनाई तो फिरोज तकी को वहां देखकर मीर शॉक्ड रह गया। मगर महराल की सांसें थम गईं। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो इस कमरे में दाखिल होता और अपनी किताबें निकालने को पहले रैक के पीछे न देखता। किताबों के दर्ज में से दोनों झुककर फिरोज तकी की कार्रवाई देखने लगे, जो इतनी अफरा तफरी में था कि उसे कमरे में दूसरे नफोस की मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। मीर बाजवा भी पहुंच चुका है, तुम लोग किसी तरह वहां से निकल आओ। अभी एक खौफ से बाहर नहीं निकले थे कि जिब्राइल ने दूसरा बम भी फोड़ दिया। महराल ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और मीर को देखने लगी, जो बेबसी से सर नफे में हिलाता महराल को देख रहा था। तवक्कुल। मीर ने मास्क हटाकर महराल को इशारा दिया तो वो महज सर हिलाकर रह गई और फिर से फिरोज को देखने लगे, जो अपनी मेज के पीछे मौजूद किताबों की रैक में एक कैमरा फिट कर चुका था और अब मेज के नीचे से एक कार्टन उठाकर उसकी किताबें और स्टेशनरी मेज पर बिखेर दी और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगा। ये क्या तरीका है किसी को बुलाने का? बाजवा दरवाजे से दाखिल होते ही फिरोज तकी पर बरस पड़ा, जो अब पुरसुकून नजर आने की एक्टिंग कर रहा था। कुछ पल पहले वाली हड़बड़ाहट का उसके चेहरे पर निशान भी न था। मैंने कहा था ना, ये सब मिले हुए हैं। बाजवा को दर्ज में से देखती महराल ने सरगोशी के अंदाज में लब भींच कर कहा तो मीर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। अरे बैठो बाजवा, चाय शाय पियो मेरे साथ, फिर हम मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे कारनामों के बारे में बातें करते हैं। फिरोज तकी अब कागज पर कुछ नक्शे खींच रहा था, जैसे बहुत मसरूफ हो। धमकियां किसे लगा रहे हो फिरोज? जो बात कहनी है साफ कहो। बाजवा कदम बढ़ाता अब टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर झुकते हुए उसके ऐन सामने खड़ा हो गया था। धमकियां? किसे धोखा दे रहे हो बाजवा? तुम्हारी और तुम्हारे साथियों के करतूत मेरे पास तमाम सबूतों के साथ मौजूद हैं। तुम लोग चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते। फिरोज तकी ने अपना कलम मेज पर पटका और जेबों में अपने दोनों हाथ डाल दिए। तो जहां बाजवा का रंग फक हुआ था वहां मीर और महराल भी शॉक्ड रह गए। तो क्या फिरोज तकी उनका आखिरी पार्टनर नहीं था? क्या बकवास कर रहे हो? बाजवा ने अपना इस्तराब छुपाने को चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाया तो फिरोज तकी मुस्कुरा उठा। तुम लोगों को क्या लगा था ये जो मैं तुम लोगों में इतना इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी तुम लोगों के साथ असलहा की स्मगलिंग में शामिल हो जाना चाहता हूँ? हा हा हा, मैं तो तुम लोगों के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर रहा था। अब जब मेरे पास हर सबूत है कि तुम निज़ामी के साथ मिलकर असलहा स्मगल करते हो तो मेरी कुछ शराइत। फिरोज ने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि ठा की आवाज़ के साथ उसका सारा बदन ज़मीन पर ढह गया। अल्लाह! बाजवा के हाथ में गन और फिरोज का मुर्दा वजूद ज़मीन पर देखकर मीर ने दांत जोर से भींच लिए ताकि उसका शौक लबों पर ना आन पहुंचे। मगर महराल, वो शायद अल्लाह को ज़ेरे लब पुकारती अपने हवास खो बैठी थी और धप से ज़मीन पर गिर गई। उसे यूं गिरा हुआ पाकर मीर भी फौरन महराल के सामने घुटने के बल बैठ गया। अब बाजवा पर दोनों में से किसी की नज़र नहीं थी। इस बात से अनजान के बाजवा का अगला कदम क्या है। मीर ने झुककर दबे अल्फाज में महराल को तसल्ली देना चाही।
निखत ने स्किनी जींस पर प्लेटेड टॉप पहने और बालों को ब्लॉन्ड डाई करवा के बेच व्यूज में स्टाइल कर रखा था। हाई हील्स में वो निहायत कॉन्फिडेंस से खड़ी होकर हर चंद लम्हों में सामने आई लटों को नजाकत से पीछे झटकती थी। जामी वो वाहिद शख्स था जिसके इंतजार में वो अभी तक हाथ में क्लच पकड़े होटल के उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने फौरन बेजारियत अपने चेहरे से झटककर फौरी तौर पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। तुम? सामी जो शायद अभी अभी शावर से निकला था, इस उम्र में भी अपनी वजह से निखत के दिल को घायल करता कड़े तेवर लिए नागवारी से उसे देखने लगा। निखत का सारा गुरूर, नखरे, नाक पर धरा खूबसूरती का मान सब चकनाचूर हो गया। याद रहा तो सामने खड़ा वो सामी जो जिंदगी के हर लम्हे में उसके दिल में बसा रहा था। तुम तो बड़े मेहमान नवाज हुआ करते थे सामी, मेहमानों के आने पर खुश हुआ करते थे और उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया करते थे। क्या इस नई नई दौलत ने तुम्हारा भी रहन सहन बदल डाला? निखत अपना दाहिना हाथ उठाकर जामी की तरफ उसे छूने की गर्ज से बढ़ी। जामी उसके लम्ह से बचने के लिए 2 कदम पीछे हुआ। उसी मौके को गनीमत जानकर निखत फौरन से अंदर की तरफ बढ़ गई। अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। उससे में मुट्ठियां भीजता जामी पलटकर निखत के सामने आन खड़ा हुआ। रिलैक्स हनी, इतनी जल्दी किस बात की है? और अगर तुम्हें निजामी का डर है तो फिक्र मत करो, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। अपनी लटों को एक बार फिर नजाकत से पीछे को झटकती निखत अब कमरे का जायजा लेने लगी। मुझे ना तो तुम्हारे शौहर का डर है और ना ही किसी और से खौफ। अगर मसला है तो इस वक्त यहाँ खड़े तुम्हारे वजूद से है। यू नो व्हाट? घिन आ रही है तुम्हें देखकर। सुर्ख पोलो शर्ट में जामी का चेहरा भी हिद्दत पकड़कर सुर्ख हो चुका था। निहायत तनफुर और हक़ारत से कहे जाने अल्फाज ने निखत की रूह तक को झंझोड़ डाला। इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? आंखों में बेपनाह तहय्युर लिए वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। ये सफ़ेदी खौफ की थी, दूसरी बार अपनी मोहब्बत से बिछड़ने का खौफ। तुम मेरी नफरत डिजर्व नहीं करती, तुम तो मुझसे कुछ भी डिजर्व नहीं करती निखत। मगर अफसोस, अफसोस कि मेरी सबसे अनमोल शय को तुमने रौंद डाला। वो जिसको पाने के एवज मैंने अपनी माँ को खोया है, बाप को खोया, वो आज भी मेरे पास नहीं है। मगर मजीद नहीं, जल्दी तुम्हें अफसोस मनाना पड़ेगा। जामी ने इतने इत्मीनान भरे लहजे में निखत को जताया, मगर निखत को एक लफ्ज़ के सिवा कुछ सुनाई न दिया। अफसोस? तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने हमेशा अफसोस ही तो किया है। तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने कब सुकून पाया था जामी? उसकी कांच की आंखें अब पानी थामे हुए थीं। एक हाथ बढ़ाकर वो जामी को छू लेना चाहती थी, मगर जामी फौरन 2 कदम और पीछे हुआ तो निखत वहीं शॉक्ड खड़ी रह गई। वो तो निखत के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था गोया वो कोई अछूत हो। गुलाबी पड़ती आंखों से 2 कतरे टूट कर गिरे। मैं तुमसे मजीद बात नहीं करना चाहता, तुम जा सकती हो। जामी ने हाथ उठाकर निखत को जाने का इशारा दिया। वो उसे खुद निकालता मगर वो निखत को छू नहीं सकता था। ठीक है, लो थामो मेरा हाथ और निकाल बाहर करो मुझे। आंसू पोंछकर निखत ने फौरन अपने दाएं हाथ की पुष्ट जामी के सामने कर दी, जिसे फौरन ही थाम लिया गया था। मगर थामने वाला हाथ जामी का नहीं था। पापा जो काम नहीं करते उसकी जिम्मेदारी हमेशा मैं ले लेता हूँ। इससे पहले कि निखत कुछ बोल सकती, ऊंची कदो कामत और हूबहू जामी की शबाहत रखता 19 साला लड़का निखत को उसकी कलाई से पकड़कर दरवाजे के बाहर तक खींच लाया और उस पर निखत की मज़ाहमत का भी कोई असर न हुआ। दोबारा यहाँ का रुख मत कीजिएगा, वरना अपने पैरों पर जाने के लिए बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुंद लहजे में कहकर अब्दुल्ला पलट आया, मगर निखत वहीं सुन रह गई। क्या वो अभी अभी जवानी के जामी से मिली थी, जिसकी शबीह ही नहीं बल्कि रवैया भी बिल्कुल जामी जैसा था? इम्पॉसिबल। निखत बेयकीनी से सर हिलाकर रह गई। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया गया था और दरवाज़ा बंद करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका बेटा था जिसे वो धुतकार आई थी। मीर, ये कैसी आवाज़ थी? क्या किसी ने गोली चलाई है? जिब्राइल की भी परेशान आवाज़ एयर पीस में से उभरी तो मीर बेबस हो गया। अगर उसने जिब्राइल को बर वक्त कुछ खबर न दी तो कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। और यहाँ महराल शॉक्ड खुली आंखों से बेहिसो हरकत बुक शेल्फ को देख रही थी। करीब था कि वो होश में आकर चीख देती, तुम यहाँ से दूर जाकर छुप जाओ, हम थोड़ी देर तक आ रहे हैं। मीर ने जल्दी में मैसेज टाइप करके जिब्राइल को भेज दिया। अब कम से कम जिब्राइल वहाँ नहीं आएगा। फिर थोड़ी हिम्मत करके वो दर से दोबारा बाजवा को देखने लगा, जो अब इस तरह में बार बार फ़ोन मिलाए जा रहा था। डैम इट, शायद दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। बाजवा अब वहाँ के चक्कर काटने लगा। तभी फ़ोन की चिंगाड़ती हुई घंटी बजी। महराल चौंकी तो मीर ने फौरन अपने लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। हेलो निज़ामी, तुम्हें अभी वापस आना होगा या किसी को भेजो, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस अचानक वारदात पर बाजवा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलता जा रहा है। मीर और महराल की नजरें मिली तो खुद को सहारा देती वो मुश्किल उठी और डर से बाजवा को देखने लगी।
نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ فیروز تقی ہمارے سارے ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھا. مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ ہمارے راز کھول دے گا. میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے. ایک توقف لے کر باجوہ نے اپنے لب بھینچے اور پھر نتنے پھلاتے ہوئے گویا ہوا. اس لیے میں نے اسے مار ڈالا ہے. یہ کیا کرنے والا ہے؟ تبھی سرگوشی میں مہرال نے میر سے استفسار کیا تو میر نے اسے خاموش رہ کر دیکھنے کا اشارہ کیا. مجھے ابھی سرزنش کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے کسی کو یہاں پر بھیجو. فار گاڈ سیک، میں اسے اتنی مہلت نہیں دے سکتا تھا کہ اسے کسی اور کے ہاتھوں مرواتا. اب جب میں نے اسے مار دیا ہے تو اس مشکل سے مجھے نکالو. یہ کام میں نے صرف اپنے لیے نہیں کیا، سب ممبرز کو خطرہ ہو سکتا تھا. میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، اور جب تک تم کسی کو نہیں بھیج دیتے میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا. باجوہ کا کہنا تھا کہ میر اور مہرال کی روحیں کھینچ لی گئی. اگر وہ یہاں سے نہ ہلا تو یقیناً آنے والے ان دونوں کو بھی پکڑ لیں گے. پھر میر اور مہرال بھی جلدی فیروز تقی کی طرح اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے. ٹھیک ہے، تب تک میں یہی انتظار کر رہا ہوں. ظاہر ہے اگر اس نے مجھے یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے تو یہ کوئی عام جگہ بھی نہیں ہوگی. یہ کہہ کر باجوہ نے فون بند کر دیا اور جیب میں ڈال کر اب وہ آگے پیچھے چکر کاٹنے لگا. نکلو یہاں سے میر، باجوہ یہاں سے نہیں ہلنے والا. مہرال نے بنا آواز میر سے جو کہا اس کے ہلتے لبوں سے نکلو کا لفظ ہی سمجھ پایا تھا. جواباً اس نے محض نفی میں سر ہلا دیا. مہرال اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی. پھر میر اور مہرال دوبارہ باجوہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اب بنا ہاتھ لگائے فیروز تقی کا جائزہ لے رہا تھا. انہیں ڈر تھا کہ اسے اگر وہاں پر دو نفوس کی موجودگی کا ہلکا سا بھی احساس ہو گیا تو فی الفور ان کی موت متوقع ہے. اس ڈر نے قریباً آدھا گھنٹہ ان کی جان گویا ہوا میں معلق رکھی تھی. اب تو ٹانگیں بھی اکڑ گئی تھی اور مہرال کو اپنے سر میں اٹھتی ہوئی شدید تیز اس وقت جان لیوا محسوس ہو رہی تھی. اسی وقت باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور جو جان ہوا میں معلق تھی شاید اب پرواز کر گئی تھی، کیونکہ ان کا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا. مگر تبھی باجوہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا. یہ لمحہ افراتفری کا تھا. یہ لمحہ ان پر قیامت تھا. یہ لمحہ کوئی واردات معلوم ہوا تھا، کیونکہ میر نے بنا زبان سے کوئی الفاظ ادا کیے مہرال کا ہاتھ زور سے پکڑا اور کھینچنے کے انداز میں بک ریک کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے پیچھے کی دروازے کی جانب بڑھا. مگر کچھ یاد آنے پر تیزی سے وہاں موجود اسٹول پر پیر رکھ کر فیروز تقی کا چھپا کر سیٹ کیا ہوا کیمرہ کھینچا. مہرال پھر سے مڑ کر دوسرے دروازے کی جانب دیکھنے لگی. اسے ڈر تھا کہ ابھی کوئی وہاں سے وارد ہو جائے گا. میر ایک ہاتھ میں کیمرہ اور دوسرے ہاتھ میں مہرال کا ہاتھ لیے دروازے سے باہر نکل آیا اور اس پر پھر سے کنڈی چڑھا دی. بھاگو مہرال. دوسری طرف کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میر مہرال کا ہاتھ کھینچتا اب اسے وہاں سے بھگا کے لے جا رہا تھا. وہ جو خوف کے مارے مر ہی چکی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے یہ طاقت کہاں سے چھین لائی تھی، جو میر کی رفتار سے اپنی رفتار ملائے بھاگ رہی تھی. کہاں رہ گئے تھے تم دونوں ٹھیک ہو؟ میر اور مہرال ہانپتے ہوئے گاڑی کے پاس پہنچے تو جبرائیل انہیں اس حالت میں دیکھتے ہوئے فوراً سوال کرنا شروع کر دیے. جلدی گاڑی میں بیٹھو. حکم دیتا ہوا میر اب خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور جبرائیل کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کو کہا. مہرال بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی. تم دونوں ٹھیک ہو؟ جبرائیل نے کار ڈور پر ڈالتے ہی ان دونوں سے پھر پوچھا. پھر ایک نظر مہرال پر ڈالی جو لبوں کو ہاتھ سے ڈھکے اپنی سسکیاں دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. مہرال، اسے مت بلاؤ ابھی جیبی، میر نے کہنے میں دیر کر دی تھی کیونکہ مہرال پھٹ پڑی تھی. وہ اب سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرائے با آواز رونے لگی. فیروز تقی وہ نظامی کی گروپ کا ممبر کبھی بھی نہیں تھا. وہ بے گناہ تھا، مگر باجوہ نے اسے قتل کر ڈالا. میر نے افسوس بھرے لہجے میں بتایا تو جہاں جبرائیل نے شوق میں گاڑی روکی وہیں مہرال کے رونے میں بھی تیزی آ گئی. ابھی گاڑی مت روکو جیبی، ہمیں ابھی یہاں سے دور نکلنا ہے. میر کے کہنے پر جبرائیل نے سر ہلا کر گاڑی پھر سے اسٹارٹ کر دی. اب کہ یہ وقت خاموشی میں کٹا تھا. مہرال بہت دیر رونے کے بعد اب خاموش ہو چکی تھی، مگر ابھی وہ نارمل نہیں ہوئی تھی. وہ خوفزدہ تھی. یہاں گاڑی کیوں روک دی ہے جیبی؟ جبرائیل نے گھر سے 3 بلاک پیچھے ہی گاڑی روک دی تو میر کو اچنبھا ہوا. مجھے شہروز خان سے ملنے جانا ہے، لیکن اس سے ملنے میں اکیلا جا رہا ہوں. تم دونوں یہاں پارک کے پاس میرا انتظار کرنا، میں کچھ ہی دیر میں ملتا ہوں. جبرائیل کہہ کر گاڑی سے اتر آیا تو میر بھی گاڑی سے اتر گیا. رکو. میر نے اسے فوراً آواز دے کر پیچھے سے روکا. اوفو، پیچھے سے آواز نہیں دیتے یار، بدشگونی ہوتی ہے. جبرائیل منہ بسورتا ہوا میر کے سامنے آن کھڑا ہوا. جانتا تھا کہ اب وہ بہت سوال کرنے والا ہے جس کے جواب وہ ابھی اسے نہیں دینا چاہتا تھا. بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ اگر وہ جان لیتا کہ کیا ہونے والا ہے تو وہ اسے پیچھے سے نہ پکارتا، وہ اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتا. کچھ نہیں، میں آ کر سمجھاتا ہوں، اب جانے تو دیر ہو رہی ہے. جانا تو میں نے شام میں تھا، لیکن کیونکہ شام کو میں نے زینی کو آئس کریم پارلر جانا ہے اس لیے سوچا ابھی بات کراؤں.
जिब्राइल ने कंधे उचकाकर नॉर्मल अंदाज में मीर को मुतमईन करवाना चाहा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मीर ने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। जो हुक्म। सर को खम देता जिब्राइल पलट गया। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो मीर भी गाड़ी में बैठी महराल की तरफ बढ़ा और झुककर उससे मुखातिब हुआ। बाहर आ जाओ महराल, यहाँ बेहतर महसूस करोगी। महराल बाहर नहीं जाना चाहती थी, मगर न चाहते हुए भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ गई। उसे वाकई ही सांस लेने में आसानी महसूस हुई। सूजे हुए पपोटों पर रोशनी ने कुछ पल के लिए अपना असर डाला था, मगर अब सब कुछ उसे भला लगने लगा। एक चीज़ थी जो अभी भी उसके साथ थी, खौफ। माय गॉड जिब्राइल, तुम रास्ता भूले हो क्या? लाउंज से निकलता वजीह जिब्राइल को देखते ही ठिठक कर रुक गया। कितने ही सालों बाद आज उसने इस घर में कदम रखा था। वजीह से भी उसने महज रस्मी अलग सलग रखी थी। इस घर के किसी और फर्द से वैसे भी उसे कोई उनसियत नहीं थी। तुम्हारे डैड से मिलने आना था मुझे, क्या वो घर पर हैं? वैसे मैं शफकत अंकल से ही पूछ लेता, मगर वो गेट पर नहीं थे। जेबों में हाथ डाले जिब्राइल ने पीछे गेट की तरफ इशारा किया तो वहां वाकई शफकत मौजूद नहीं था। डैड स्टडी में है, शफकत भी अभी भी वहीं गया है। मैं रुकता, मगर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या तुम कुछ देर रुकोगे? वजीह ने निहायत मोहब्बत से उसे इस्तफसार किया तो जिब्राइल उसे मुस्कुराहट पास किए बिना न रह सका। हम फिर मिल लेंगे, अभी मुझे भी जल्दी निकलना है। जिब्राइल ने भी टाल दिया तो वजीह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी और खुदा हाफिज कहता वहां से निकल गया। जिब्राइल लाउंज में दाखिल हुआ तो सब कुछ काफी बदल चुका था। इस वक्त लाउंज में कोई भी नहीं था। लाउंज की बाएं जानिब भी स्टडी थी। जिब्राइल को याद था, इसलिए वो स्टडी की जानिब बढ़ा, मगर चंद अल्फाज जो उसकी समाज से टकराए तो उन्होंने जिब्राइल के पैरों को जंजीरों से वहीं जकड़ लिया और तरबियत के बरखिलाफ उसे वो बातें सुनने पर मजबूर कर दिया जो उसके लिए वबाले जान बनने वाली थी। मुझे नहीं मालूम, बस उसका पैगाम आया कि कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूछा भी था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो ये बात फ़ोन पर नहीं कर सकता। ये शहरोज़ खान की आवाज़ थी, मगर अचंभे की बात यह थी कि वह जिब्राइल की ये बात घर के मुलाजिम को क्यों बता रहा था। आप हुक्म करें, क्या करना है? जिब्राइल ने दर्द में से झांकना चाहा, मगर सिर्फ उसे शफकत की पुश्त नजर आई। वो हाथ बांधे टेबल के आगे खड़ा था। क्या कहूँ, इसकी माँ भी ऐसे ही आई थी, इसी अंदाज में बात की थी उसने भी। फिर जब मुझसे मिली थी तो आज़ाद औरतों की तरह सब कुछ ही उगल दिया था और धमकी भी दी थी। अगर मैं उसे रास्ते से ना हटाता तो वो कब की मेरा राज फाश कर चुकी होती। बदसात। जिब्राइल के दिल पर किसी ने जोरदार वार किया था। उसकी माँ, उसका बाप, वो हादसाती मौत नहीं मरे थे, उन्हें कत्ल किया गया था। बमुश्किल वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। करीब था कि वो अपना जब्त खो देता और शहरोज़ खान को मौके पर ख़त्म कर डालता। इतनी मुनाफ़क़त, इतनी संगदिली। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इसी बारे में बात करने आ रहा है? शफकत ने बाअदब लहजे में पूछा। जिब्राइल का दिल चाहा इस वक्त वो इन दोनों नफोस को अपने हाथों से कत्ल कर दे, क्योंकि मैंने आजकल में बहुत दफ़ा जिब्राइल को अपने आसपास पाया है। ये इत्तफाक नहीं हो सकता। जिब्राइल ने एक कदम पीछे बढ़ाया। कहीं अब भी तो वो इस बात से बाखबर तो नहीं था। अगर उसने वाकई इस बारे में बात की तो मेरे लिए क्या हुक्म है? शफकत अपने लिए हिदायत ले रहा था और जिब्राइल का हलक खुश्क हो रहा था। वो जानता था कि अब क्या हुक्म आने वाला है, तो मौके पर ही उसे माया के पास भेज देना। हैरत से आंखें फाड़े जिब्राइल ने सहारा लेने को हाथ बढ़ाया, मगर शायद आज उसे नहीं बढ़ाने चाहिए थे। न दीवार टटोलने को हाथ और न शहरोज़ खान के घर कदम। छनाके की आवाज़ के साथ टेबल पर पड़ा वास नीचे गिर के किरची किरची हो गया। जिब्राइल नताईज जानता था, इसीलिए बिना कुछ देखे और बिना कुछ सुने वो तेज तेज कदमों से बाहर को दौड़ने लगा। मगर जिंदगी की इस दौड़ में हम इंसान एक शय भूल चुके हैं। हम दौड़कर किसी के पास या दूर तो जा सकते हैं, मगर दौड़कर मौत से नहीं बच सकते। मौत आन पकड़ती है, बीमारी में भी, सेहत में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी, बुढ़ापे में भी और जवानी में भी। तुम अभी भी खौफजदा हो? सड़क किनारे वो दोनों आहिस्ता कदमों से चलने लगे तो जेबों में हाथ डाले मीर ने सीने पर हाथ बांधकर चलती महराल से सवाल किया, क्या मुझे खौफजदा नहीं होना चाहिए, जबकि मेरे सामने तुम जानते हो क्या हुआ है? महराल ने इस सुनसान सड़क पर, जहां इक्का दुक्का लोग ही कहीं कहीं चलते नजर आ जाते थे, कत्ल का नाम लेने से इज्तनाब किया। अगर हम वहां न होते तो ये फिर भी होना था, मगर एक जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर आन पड़ी है। मीर का लहजा मध्यम हो गया था, जैसे वो बहुत परेशान हो। क्या? महराल इतनी नासमझ नहीं थी, मगर फिर भी रुककर तस्दीक करना चाही। वो दोनों अब सड़क किनारे एक गली के पास रुक गए। ये बहुत ज्यादा खुली या तंग भी न थी।
दोनों सिरों पर छोटी छोटी राहदारी थी और बड़े से दरख्त ने दोनों सिरों को ढांप कर अपने साये में कर रखा था। ऐसे ही दरख्त गली के आखिर तक उस जगह पर साया किए हुए थे। जब हवा चलती तो पत्तों में सरसराहट पैदा होती और एक फरहत बख्श एहसास होता। अगर गली में आगे जाओ तो दीवारें खत्म होकर शायद एक घर में खुलती थीं। न जाने वहां क्या हो। महराल ने गली में दाखिल होकर दीवार के एक सिरे से टेक लगाई तो मीर भी उसके मुकाबिल दूसरी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। उस शख्स का कर्ज हम पर आन पड़ा है महराल, हम उस पर होते जुल्म के गवाह ठहरे हैं, मीर ने थके हुए अंदाज में कहा, जैसे उसका बदन टूट रहा हो। नहीं, हरगिज नहीं, हम इतनी बड़ी आफत मोल नहीं ले सकते। ये कर्ज हमें भारी पड़ सकता है मीर। महराल मानने को तैयार न थी, इसलिए उसने फौरन मानने से इनकार कर दिया। हम इस हकीकत से स्किप नहीं कर सकते। अपनी आंखों से जुल्म होता देखें तो हम मजलूम के कर्जदार ठहराए जाते हैं। ये तभी अदा होता है जब हम अपनी तरफ से उसके इंसाफ के लिए कोशिश नहीं कर लेते, ख़ास तौर पर जब आप पावर में होते हैं। मीर ने अब हाथ अपने सीने पर बांध लिए। हम दोनों ही इस वक्त पावर में नहीं हैं मीर। महराल ने उसे पावर करवाया, शायद वो भूल गया था। क्या तुमने अभी तक अल्लाह को अपने साथ नहीं पाया? मीर ने आबरू उचकाकर महराल से पूछा तो वो अपनी बेवकूफ़ी पर हैरत से मुँह खोले रह गई। वो अल्लाह ताला को अपनी पावर बता रहा था और वो पावर को क्या समझ रही थी। और हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि मीर ने ज़मीन पर घूरते हुए निदामत का इजहार किया तो महराल ने फ़ौरन टोक दिया, मैं जानती हूँ तुम्हें माजरत करने की ज़रूरत। अभी वो कही रही थी कि जब मीर को अंधाधुंध दौड़ता हुआ जिब्राइल नजर आया। जेबी, मीर ने जिब्राइल को बुलाकर अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया तो वो हाँफता हुआ मीर के पास आकर खड़ा हो गया। जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि जिब्राइल अभी बता ही रहा था जब उसने अपने दाएं जानिब देखा जहां से शफकत उसे दौड़ से दौड़ कर आता हुआ दिखाई दे गया। शफकत को गली में खड़े हुए मीर और महराल अभी नजर नहीं आए थे। छुप जाओ, शफकत मुझे मारने आ रहा है। जिब्राइल हड़बड़ाहट और खौफ में गली के अंदर की तरफ भागने लगा तो मीर और महराल भी पहले शौक और फिर खौफ से उसके पीछे भागने लगे। गली का इख्तिताम हो गया था और दाएं बाएं दोनों अतराफ में 2 राहदारियां निकलती थीं। सामने एक अदद बरामदे के साथ बड़े बड़े कमरे थे जिसका लोहे का दरवाजा भी बंद था। ये कोई घर नहीं था। जिब्राइल दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ मुड़ गया जबकि मीर और महराल बाएं तरफ। कुछ भी हो जाए वहां से मत निकलना, जिब्राइल हिदायत देता राहदारी के अंदर वाली तरफ नुक्कड़ पर छुप गया। चंद लम्हों के बाद उन्हें गली से मुल्हका उस जगह पर 2 कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। मीर ने महराल को इशारा किया कि वो अपने लबों को अपने हाथों से जोर से ढांप ले और उसने ऐसा ही किया। जिब्राइल के अलबत्ता तेज तेज हाथ चलने लगे। वेस्ट बैग उतारकर उसने दीवार के पीछे छुपा दिया और रिवॉल्वर निकालकर उसे लोड करने लगा। मगर जिंदगी जब आपने अपने अजीज लोगों से महरूम रहकर गुजारी हो तो आप में मजीद अजीज खोने का हौसला नहीं होता। इस वक्त भी उसे कदमों की आवाज का रुख बाएं तरफ जाता महसूस हुआ तो सही मानों में उसकी जिंदगी छिनने लगी। उसके 2 अजीज, वो 2 लोग जिन्हें उसने बहुत मोहब्बत की, एक लम्हे की ताखीर से उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सकते थे। शफकत पिस्तौल लिए मीर और महराल की जानिब बढ़ रहा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने फैसला किया था, क्यों ना मोहब्बत में कुर्बानियां देने के बजाय मोहब्बत में कुर्बान हुआ जाए। लोडेड गन अपने सामने लाकर लबों पर आसूदा मुस्कुराहट सजाए उसने फैसला लिया था। अपनी 2 मोहब्बतों की खातिर वो कुर्बान होने जा रहा था। वो यहीं आ रहा है। महराल ने खौफ में सरगोशी की। शफकत अब तकरीबन 2 ही कदम दूर था शायद। मीर ने महराल को किसी भी किस्म का शोर न करने का इशारा किया। एक और कदम आगे बढ़ाया गया था। महराल ने आंखें मींच ली। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिब्राइल की आवाज़ सारे में गूंजी और उसी वक्त ठा की आवाज़ हवा में बुलंद हुई और दरख्तों से परिंदे उड़ते हुए सुनाई दिए। महराल के लबों से एक सिसकी बेख्तियार हुई तो उसने फौरन आंखें खोली। मीर शौक सा आंखें खोले उसके सामने खड़ा था। किसी के कदमों की तेजी से वापस पलटने की आवाज़ आई। महराल ने मीर को बगौर देखा, वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर नहीं जिब्राइल, आंसुओं से पुरसुर्ख आंखों के साथ मीर ने नफी में सर हिलाया था। शफकत तेज कदमों से दूसरी तरफ दौड़कर पहुंचा जहां जिब्राइल औंधे मुंह दाएं हाथ में रिवॉल्वर पकड़े जमीन पर गिरा हुआ था और सुर्ख माया उसके सर से बहता जा रहा था। गर्म माया, गोया अभी अपने साथी को अलविदा कहकर आ रहा हो। शफकत ने यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो बाएं दीवार पर खून के ताज़ा छींटे पड़े हुए थे जो शायद जिब्राइल की कद के बराबर ऊंचाई पर थे। जिब्राइल ने खुदकुशी कर ली थी।
तेजी से आगे बढ़कर शफकत ने उसकी सांस महसूस करना चाही। जिब्राइल सांस नहीं ले रहा था। वो कुर्बानी दे चुका था, वो कुर्बान हो चुका था। मीर ने उसे मोहब्बत में कुर्बानियां देना सिखाया था। वो तो मोहब्बत में कुर्बान ही हो बैठा था। जिब्राइल मर चुका था। दुनिया को खैराबाद कहकर वो जा चुका था। इससे पहले कि शफकत को वहां कोई और देख लेता, वो वहां से फौरी तौर पर पलट गया। जितनी तेजी से हो सकता था वो वहां से निकल गया। जेबी, शफकत के वहां से जाते ही मीर और महराल जिब्राइल के बेसुध वजूद के पास पहुंच गए। जिब्राइल को इस हालत में देखते ही महराल की लबों से दिलखराश चीख खारिज हुई। काश इस वक्त यहाँ उसका दोस्त जेबी ना होता, काश उसकी जगह शफकत होता, काश जेबी ने उसे मार डाला होता, काश महराल ने ही शफकत को मार डाला होता, काश जेबी ने इस बार तवक्कुल कर लिया होता। कितनी ही सोचें वो सोचना चाहती थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग में एक ही शय थी, जमीन पर औंधा पड़ा जिब्राइल। मीर घुटनों के बल जमीन पर ढह गया और जोर से धाड़ा, कमीने इंसान, तुम्हें किसने हक दिया था? मीर इतनी जोर से धाड़ा कि उसकी गर्दन की रगें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थीं। आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से टूटकर गिरते जा रहे थे, मगर कुर्बान हुए वजूद को अपने भाई की हालत पर रहम न आया। मैं आना तो नहीं चाहती थी, तुम तो जानती हो पहले कब मैं तुम्हारे घर आती हूँ, मगर अब क्योंकि गलती मेरी एशल की है। मेरी एशल सुबह तुम्हें बातें सुना कर गई है, बेशक वो हक पर हो, मगर तुम्हारे भाई साहब को ये बात नहीं भाई। लो देखो, खुद शहर से बाहर है, मगर मुझे फौरी तौर पर भेजा है कि मैं तुमसे माजरत कराऊं। मेरा माजरत करना बनता तो नहीं है, मगर तुम्हारे भाई साहब इतने कमजोर दिल हैं, दूसरों के गुनाह भी अपने सर ले लेते हैं। राहिला भाभी जब से आई थी अपने कसूरवार न होने और फिर भी माजरत करने के तराने गुनगुनाए जा रही थी। फराह बेगम तो पहले ही हाई ब्लड प्रेशर में कमजोर नजर आ रही थी। बेचारी ज़ैनब भी तंग आकर अब ऊपर की जानिब चली गई। तुम्हारे लड़के कहाँ हैं? शाम होने को आई है, मगर इनमें से तो एक भी नहीं दिख रहा। राहिला भाभी ने चाय की चुस्की लेकर कप मेज पर रखा और फराह बेगम के जवाब के इंतजार में नए ताने सोचने लगी। मीर थके टूटे और बिखरे अंदाज में खून से लथपथ मीर लाउंज के दरवाजे से दाखिल हुआ तो फराह बेगम का दिल फटने लगा। ये तुम्हें क्या हुआ है मीर? फराह बेगम उठकर मीर की तरफ लपकी और उसके चेहरे और हाथों को हड़बड़ाकर टटोलने लगी। राहिला भाभी भी पीछे मुड़ी। तुम ठीक हो? ज़ैनब भी, जो कि कमरे में दाखिल होने लगी थी, पलटकर रेलिंग से सहारा लिए देखने लगी, मगर सामने के मंजर ने उसके हवासे छीन लिए। खून से लथपथ मीर और सूजे हुए पपोटे लिए खड़ी महराल के पीछे सफ़ेद चादर तले किसी बेजान वजूद की मैयत को लाया गया था। लाने वाले मैयत को लाउंज के वस्त में छोड़कर पलट रहे थे, मगर वहां हर किसी का वजूद सुन था। भाई, वो कहना चाहती थी, वो पूछना चाहती थी कि इस सफ़ेद चादर के नीचे कौन है, मगर हलक में से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि इस घर में मुख्तसर से लोग रहते थे, जिनमें से सिर्फ एक ही गैर हाजिर था। रेलिंग के साथ वो बैठती चली गई और सर रेलिंग पर गिराए चादर के हटने का इंतजार करने लगी। ये कौन है मीर? सुन खड़ी फराह बेगम अपने तमाम वहमों को गलत साबित कर देना चाहती थी। मीर ने यकलख्त अपनी माँ को अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिया और जब्त के तमाम बंधन टूट गए। वो फूट पड़ा। जेबी, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा सहारा जिब्राइल। अल्फाज थे या चाबुक जो इस वक्त फराह और ज़ैनब की समातों से टकराए थे। बकवास कर रहे हो तुम? आंखों में आई नमी को झुटलाते फराह बेगम ने करख्त होते हुए मीर को खुद से दूर किया। अगर ये मजाक है तो यहीं रुक जाओ मीर भाई, मेरा दिल फट जाएगा। ज़ैनी अभी छोटी है, ज़ैनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रेलिंग की सलाखों को दोनों अतराफ से थामकर अपना माथा उनके साथ टिकाए ज़ारो कतार रोती ज़ैनब आज वाकई ही बच्ची लग रही थी। वो 11 साल की बच्ची नहीं लग रही थी, वो 2 साल की बच्ची लग रही थी। मीर झूठ नहीं बोलता मामा, जिब्राइल को दूर भेजने की तैयारी कर लें। मीर ने एक बार फिर से फराह बेगम को अपने करीब करना चाहा, मगर फराह शॉक्ड अंदाज में 2 कदम पीछे हट गई और नफे में सर हिलाने लगी। ज़ैनब भी हिम्मत करके वहां से उठ गई और कदम कदम जीने उतरने लगी। फराह बेगम अब सफ़ेद चादर की तरफ बढ़ी। राहिला भाभी भी अब मैयत के करीब आई। ज़ैनब सीने उतर आई तो खौफ के मारे महराल के पीछे छुप गई और उसके बाजू को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर एक तरफ से नजरें चुराकर देखने लगी। जिब्राइल, फराह बेगम ने अभी थोड़ी ही चादर खिसकाई थी तो जिब्राइल की कनपट्टी पर लगी गोली का निशान देखकर उनका हौसला वहीं ढह गया। ये खूबसूरत चेहरा तो उन्हें मुस्कुराता नजर आता था, इन लबों पर अब जिंदगी क्यों नजर नहीं आ रही थी। जेबी,
जेबी का जख्मी बेरूह चेहरा देखकर ज़ैनब जोर से चिल्लाई तो फराह बेगम भी जिब्राइल के बिस्तर के साथ बैठकर रोने लगी। ये सब कैसे हुआ मीर? राहिला भाभी ने वो सवाल किया जो अब तक किसी को पूछने का ख्याल नहीं आया था। इसने खुद गोली चलाई थी। मीर ने बमुश्किल शफकत का नाम लेने से खुद को रोके रखा। हाय मैं मर गई, इसने खुदकुशी कर ली? राहिला भाभी ने खुद को बहुत शौक जाहिर किया। मेरा बच्चा खुदकुशी नहीं कर सकता भाभी, मैंने उसे ये कभी नहीं सिखाया था। आंखों से तर चेहरा उठाए फराह बेगम ने राहिला भाभी की तरफ देखकर जवाब दिया तो अचानक उन्हें ख्याल आया और वो फिर से उठकर मीर की तरफ लपकी। तुम्हें सौंपा था ना मैंने जिब्राइल, बड़े भाई थे ना तुम, ये क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? हिफाजत नहीं कर सके तुम उसकी? फराह बेगम चिल्ला नहीं रही थी, उनकी सारी कुव्वत तो कहीं खो गई थी। वो तो मीर से इतने मासूमाना अंदाज में सवाल कर रही थी कि महराल से बर्दाश्त न हुआ। उसने आगे बढ़कर फराह बेगम को अपने गले से लगा लिया, मगर फराह बेगम के आंसुओं को कोई थामने वाला नहीं था। महराल के गले से लगकर वो और रोने लगी। तुम तो रूठ ही गए जेबी, तुमने तो बुरा ही मान लिया। मेकान के अंदाज में जिब्राइल की चारपाई पर बैठकर ज़ैनब ने जिब्राइल के माथे पर बोसा लिया। जिब्राइल को इस हालत में देखकर ज़ैनब के दिल में तकलीफ उठी थी, जैसे दिल को किसी ने काट ही डाला हो, मार ही डाला हो। जिस दिन मैं चला गया ना ज़ैनी, तू रोती रह जाएगी, फिर जेबी नहीं आएगा, वो जा चुका होगा। लाउंज में सोफे पर बैठे जेबी की आवाज़ सारे में गूंजी थी, मगर सुनाई सिर्फ ज़ैनब को दी थी। वो एक बार फिर झुकी और जिब्राइल के माथे पर एक और बोसा दिया। आंसू पलकों से टूटकर जिब्राइल के माथे पर जा गिरे और सिसकी लबों से बेख्तियार हुई। तुम तो सचमुच रूठ गए जेबी, तुमने तो बुरा ही मान लिया। हिचकियों के दरमियान रोते हुए छोटी सी ज़ैनब ने बहुत मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। तुमने क्या सोचकर ऐसा कहा है जेबी? इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? अरे अगर मुझे तुमसे मिलने आना हुआ तो मैं एनिमल ज़ू आ जाया करूँगी। ज़ैनब जिब्राइल से लिपट गई और हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। उसकी हालत गैर होने लगी थी। मेरे जेबी, मेरे प्यारे जेबी, मैं कैसे आऊँगी मिलने? मैंने झूठ कहा था, तुम्हें क्या सच लगा? तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम तो निकम्मे थे, फूहड़ थे तुम जेबी। फिर तुमने कैसे गोली चला ली? जेबी तुमने क्यों गोली चला दी? रोते हुए अब उसे सांस आना मुश्किल हो गया था, मगर दिल इस हकीकत को मानने से आरी था। उसका प्यारा भाई, उसका दोस्त उससे जुदा हुआ था, वो कैसे तस्लीम कर लेती? डेथ नेवर फेल्स। ज़ैनब के कानों में जिब्राइल के वही अल्फाज गूंजे तो ज़ैनब ने फ़ौरन से ही अपना सर उसके सीने से हटाया। नहीं, ज़ैनब ने नफ़ी में सर हिलाया। जिब्राइल इतने दिनों से मौत की बातें कर रहा था, ये सब यूं ही नहीं हुआ था। तो क्या वो ये सब बहुत पहले से प्लान कर रहा था? अपनी मौत? बुज़दिल, ज़ैनब ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो सब लोग चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए, जो शौक में पागल हुई जा रही थी। बुज़दिल है ये शख्स, जेबी तो कब का मर गया था, यहाँ पर तो सिर्फ बुज़दिल है। मेरा जेबी बुज़दिल नहीं था, ये शख्स तो बहुत दिन से मरने की प्लानिंग कर रहा था। ज़ैनब चिल्लाते हुए एक एक कदम पीछे बढ़ाती गई और फिर जोर से मीर के साथ लिपट गई। ये तुम क्या कह रही हो? मीर ने ज़ैनब का चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसे इस्तफसार किया, जिसका चेहरा उस वक्त कुमला गया था। मीर का दिल बुरी तरह भींचा। इस शख्स ने मेरी जेबी की जान ले ली है भाई, ये मेरी जेबी का कातिल है। ज़ैनब बस इतना ही कह पाई और फिर धप से ज़मीन पर जा गिरी। वो मासूम चेहरा जो दिन भर जिब्राइल को कोसा करता था, अब वो सहम गया था, लरस गया था। खौफ ने उसका आसरा छीन लिया था, खौफ ने उसका जिब्राइल छीन लिया था। और जी यहाँ करते हैं हम अपने इस नावल का इख्तिताम। और लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।